खाने में क्या है मामा? आजी आजी मैं बनौती कदली अंडा तरकारी। चलन्तु देखिबा। तो एठी तमे कौन नहीं कुह समस्त को? एठी पियाज रसुण अदा लंका धनिया जीरा तेजपत्र दालचीनी गरम मसला गुजराती जब लवंग अच्छी गरम सब मसला तबे याको तमे बाटी दबा। हाँ ये ताको ग्राइंडिंग कर दबा। तो चलन ताको ग्राइंड हेबा पड़े दे। क्या ना गैस मम्मा सेथुरु तो एति काढिल पुणी खाइबा कोन आथुरु पुणी कोन काढिल मेन यही पार्टा काढ़ी देले आमर आउ तरकारीटा कषा हेनी जदि ये आम न काढ़ा ताले तरकारीटा कषा हो से काढ़ा पड़ो। अच्छा हाँ ठीक अच्छे तो आम खाइबा कोन? आमे खाइबा कोन आमे एई फूल को खाइबा। अच्छा एई फूल को खाइबा। ओ एटा होची कदली भंडार फूल। ये खाइबानी नहीं कौन कहूथिला कुह? मामा तू मते टिके हेल्प कर हो एटा बाछि दे टिके एटा तो किछि कष्ट अब नाही मोर ना पेट काटलाने मु जाऊ टिके हेल्प कर दे सांगो ही मारियो करिया जतारे तरे मते हेल्प करिवो ना नहीं एटा किछि बुझी आसुनी यार कोन काढिबे मु आउ कोन काढ देबे मु मझिरे ए फूलटा ही ए मझिरे जो सिराटा ही काढ़िया को पड़ियो। अच्छा अच्छा मामा तुमको तो हेल्प कर देले एति की तो मु छड़े छी तमे एबे कोन करूछ? एबे मु सेटा छड़े चली मते टिके हेल्प आकु टिके करथिले भला हेता सेडा तो मते बुझी आसीबनी मु तो संग माने देखंतु मु एते सारा छड़े सारची सेते खाइया को मिलिबो एति की हेले छड़ेइबो एति की हेले यार टेस्ट अलग प्रकार देखा जाऊ संग माने मते तो सेमती मटन भल लागे ना वेज मटन केमते लागे छी देख हां तांकरा काम करछंती वर्षा भी होउची माने वर्षा छाड़ी सारची आज पागटा ही भला करची देखिए मटन केमते होउची सेति पई आज कदली भंडा तरकारीटा तैयार करछि। हां ठीक अछि तमे कर साइला परे कहबो। अच्छा हो तमे बे कोन करूछ? आपको टिके टिके काटी न देले एटा भलो लागिबो टिके काटी देले साइज आपको खाया पई एते सब झंझट पार्टी को जेमती स्वाद करिया को भी सेमती पड़िबो ना पार्टी स्वाद पई सब किछ करिया हाडे वाला पनीर कर दे थांता पनीर तो सब बेले खाउजी ए दिन सकन सब बेले खाउजी एटा थरे खा देखे टेस्ट केमतिया। अच्छा हो ठीक टेस्ट थरे जानि ले दिन सब बेले मिलुनी ना मार्केट देखंतु संग माने केमती किचन रो हेची हालत हां ये मो मामा चुटी खोला करूथिले सेति पई मु बांधी देली पुणी तांका स्क्रंची मार देले ना रब मारचंती बहुत बड़ा हे गला एको बर्तन लून हल्दी सिझाई दबा टिके जस्ट सिझा हबो मैं जस्ट सिझा जाओ जस्ट सिझा तो मैं जस्ट ये देखंतु हम स्ट्रेन कर दबा बे स्ट्रेन हबा स्ट्रेन सो पानी तळ पळवा एडा ओडे मो मामांकर सबुठ फेवरेट जिनिस पानी हम एमिति छाणिया को पड़ुनी तरकारी कर हां कुआ तमे बे कोन करिला आलूटा सिझाई के रखिछि पियाज टिके ना मसला जारी ना पियाजटा पकेइबी सेति पई पियाजटा भी काटी दी आ तमरा जस्ट सिझी गला हां ये सिझी गला इको छत्तो वाला देखाउची तू जा भाभी परिबु छतु हो भंडा हो जा हो भी भाभी परिबु बुझी पाइलु आ कोई ना छाणी दबा पानटा निकाटी दबा छाणी एबे छाणी दबा उटा जागा सही जगह को
हाँ कुआ ହେଇଗଲା। ଏବେ କଢ଼େଇ ବସେଇଦେଲେ ତାପରେ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ ନେବା ହେଲା। ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ हाँ तेल हमारा का ଗୁଡ଼ ପାଉଡ଼ର ପାଇଁ ବ୍ରାଉନ୍ ଚିନି ଅଛି ପକେଇଦେବା ଟିକେ କଲର୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ତେଜପତ୍ର ଦେବା। मेल्ट हवा चीनी ଯେଉଁ ତେଜପତ୍ର ଗୋଟା ମସଲା ରଖିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଚୁରାତିଟା ये तो पूरा आइंस टाइप जैसे रोषेई कार्तिक मासरे आइंस ଆଇଁଷ ନୁହେଁ ରେ सोरिष ନାଁଟା ହେଉଛି ଭେଜ୍ ମସଲା फुटिला ଆଇଁଷ ନୁହେଁ। मो ପାଇଁ ଡର ନାହିଁ ଶାଗ ମାନେ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ଡର ଅଛି। କୁହ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ଏବେ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ବାଟିଥିଲି ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇଦେଲେ କଲର୍ ପାଇଁ। ଆମେ ଏଠି ଲଙ୍କା ବାଟିଛୁ। କୁହ ଟିକେ ତେଲରେ ସନ୍ତୁଳି ଦେବି ଭାବୁଛି। ଯେଉଁଟା ଛାଣିଥିଲି ସେଇଟା ଟିକେ ସନ୍ତୁଳି ଦେବି। ଆଉ ଟିକେ ଭାବୁଛି ସଜନା ଶାଗ ଟିକେ କରିବି। ନା ନା ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବି? ସେତିକି ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ମୋ ମାମା ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ପକୁଡ଼ି ଭଲ କରନ୍ତି। ପକୁଡ଼ି ସେଇଟା ଖାଇବ, କୋବି ତ ନାହିଁ। ସେଇଟା ପରେ କହିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଖେଇବ। ସେଇଟା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଖାଇବା ଯାହାର ଯାଉନଥିବ ସେଇଥିରେ ପଳେଇବ ସବୁ। ଏପଟେ ଆମ ମସଲା ସନ୍ତୁଳା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ମସଲା କଷିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ସିନ୍ଧା ଲୁଣ ପକାଉଛୁ। ଭଲ ଆସେ। ସିନ୍ଧା ଲୁଣ ଇଏ ପୁରା ଛୋଟ ଜାକି ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ପୁରା ଆହୁରି କମ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ କଷି ହେଇଗଲାଣି ଭଲ ଭାବରେ। କି ଥିଲା ପୁରା କଢ଼େଇ ଫୁଲ୍ ଥିଲା। ଏବେ ଟମାଟୋ ଟମାଟୋ ପକେଇବା। ନେଇଲି ତାକୁ ଇଏ ପୁଣି ସନ୍ତୁଳି ହେବ ଟମାଟର କାଟିଦେଲେ, ତାପରେ ଆଉ ପକେଇବା। ଇଏ ମୋ ମାମା ସାଙ୍ଗମାନେ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ିଗଲି। ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ବନେଇଦେବି ପିଇବ? ଖାଲି ପାଣି ବନେଇଦେବି, ପାଣି ପିଇଦେବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ପାଣି ପିଇଦିଅ। ହେଲା ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ପକେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟନ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ଏଇଟା କଷା ରଖିବ ନା ଆଉ ପଡ଼ିବ ପାଣି ଦିଆହେବ। କଷି ହେଇସାରିଲା ଦେଇଦେଲେ ତାପରେ ଆଳୁ ପକେଇବା। କ'ଣ ତମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି? ସିଝା ଆଳୁ ଥିଲା ତ କାଟିକି ତା ଦେହରେ ପକେଇଦେବା। ଏଇଟା ମୁଁ କାଟିଛି। ଆଚ୍ଛା ମୋ ଝିଅ ଆକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ମୋତେ। ହେଲା ପରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏଇନା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତମକୁ? ଛତୁ ନାଇଁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଛତୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ପଡ଼ିଗଲା ତ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ମସଲାରେ ଦେଇଥିଲି। ଟିକେ ତରକାରୀରେ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ହେଇଗଲା। କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଟା ଭଲ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଇଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଦେଇଦେବା ହେଲା। ଏବେ ଟେଷ୍ଟ ବାସ୍ ଥାଉ। କେମିତି ହେଇଛି ମଦାନା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିବା ମାମାଙ୍କୁ କେମିତି ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଭେଜ୍ ମଟନ୍। ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ ଖୋଇଦେବି? ନିଜେ ଖାଇବନି? ନାଇଁ ଖୁଆଇଦିଅ। ତ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି, ଫୁକି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଫୁଙ୍କା। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି କୁହ। ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ମତେ ମଟନ୍ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି।
एरा लिगे मशरूम रे जेमती टेक्सचर टा ना सेमतिया लागो छ बहुत मस्त लागो ଆଉ छ ଟିକେ ମାମା ହାତରେ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି 10 आउट ऑफ 10 आपण भी ट्राई करंतु आपण को घरे आ खांतु आ खुआंतु समस्त को କେମିତି ଲାଗିଲା अब मामा को କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବେ आ गया ବାଏ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिबे बाय बाय